أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, wabil khusus tamu kita Al-Mukarram Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Husin bin Tahir, serta para rombongan, hadirin hadirat jamaah majelis Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis haul Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mana kita sudah membacakan tahlil untuk beliau dan kita sudah membaca madaih atau puji-pujian untuk beliau, yang mana dikatakan madhu syuyukh min a'zamil qurbat, memuji guru termasuk sepaling besar pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di antara kita yang mulia Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir, yang mana beliau berasal dari Baydha Hadramaut. Beliau merupakan cucu daripada Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Tahir yang menyusun qasidah Ya Arhamar Rahimin yang baru saja kita baca tadi. Dalam kesempatan yang mulia ini kita mintakan kepada beliau mau'izah hasanah atau nasihat yang baik kepada kita, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Hilman dari Martapura. Alhamdulillah. Jadi kepada yang mulia Al-Habib tafadhal. Milgiam atau kursi. Di kursi ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. nahmaduhu jalla fi 'ula. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Dan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Dan kita bersaksi bahwa Tuhan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah dan orang yang telah Allah pilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kemudian beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Al-Fatih. Jama'ana fi hadhihi al-lailatul mubarakah. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini. Fi hadzal majlis al-mubarak. Di dalam majlis yang penuh berkah ini. Nas'aluhu kama jama'ana an yanfa'ana. Kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita, Allah juga memberikan manfaatnya untuk kita. Wa yaj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan Allah menjadikan kita orang-orang yang mau mendengarkan nasihat atau ucapan-ucapan yang baik dan yang mau mengikuti atau mengamalkannya. Nahnu fi syahrin 'azim. Kita sekarang berada di bulan yang agung. Azzamahu Allah. Bulan yang diagungkan oleh Allah. Azzamahu Rasulullah. Bulan yang diagungkan oleh Rasulullah. Qala Maulana jalla fi 'ula
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha 4 hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan di hari yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah, di dalam Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اختصها عن غيرها من الشهور. Yang mana 4 bulan tersebut adalah وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, maka jangan kalian menzalimi akan diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. ودائما ما نجد المولى يفضل أيام على أيام. Kita biasanya melihat, menyaksikan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuliakan satu hari dengan hari yang lain. وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat itu adalah hari yang paling dimuliakan di dalam satu minggu. وفضل يوم عرفة على سائر أيام السنة. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Arafah adalah hari yang terbaik dalam satu tahun. وفضل ليلة القدر على سائر الليالي. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam Lailatul Qadar daripada malam-malam yang lain. وفضل بعض الشهور على بعض. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan sebagian bulan daripada bulan-bulan yang lain. فهذا الشهر كان يحتفي به الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Di bulan inilah dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan suatu perayaan. وربما صامه كله أو صام أغلبه عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan terkadang Rasulullah mengadakan beliau berpuasa di bulan Rajab 1 bulan penuh, atau kebanyakan daripada di hari-hari bulan Rajab beliau melakukan puasa. يقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian pada setiap harinya menurunkan anugerah rahmat-rahmatnya, maka sodorkanlah diri kalian untuk mendapatkan anugerah tersebut. وقال الحبيب عليه وقال الله جل وعلا في شأن هذه الأيام وذكرهم بأيام الله. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mengagungkan tentang hari-hari atau musim-musim seperti ini. Kata Allah, wahai Muhammad, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. فلا ينبغي أن تمر ساعات وليالي وأيام هذا الشهر كما تمر أيام وساعات وليالي الشهور الباقيات. Dan hendaknya jangan sampai masa-masa, waktu-waktu, jam-jam di bulan-bulan yang mulia ini lewat begitu saja sebagaimana yang telah lewat di bulan-bulan yang lain. إن هذا موسم الخير. Karena bulan seperti ini adalah musim daripada kebaikan, موسم التوبة. yaitu musim untuk kita bertaubah, موسم الاستغفار. musim untuk kita beristighfar, minta ampun kepada قال Allah. عليه أفضل الصلاة والسلام Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رجب شهر الله beliau bersabda, Rajab adalah bulan Allah, وشعبان شهري dan Sya'ban bulanku, ورمضان شهر أمتي. dan Ramadan adalah bulan umatku. يقول العلماء عليهم رحمة الله Berkata para ulama, رجب هو شهر البذر Rajab adalah bulan untuk kita menanam, وشعبان شهر السقي dan bulan Sya'ban adalah untuk kita menyiram tanaman yang sudah kita ورمضان tanam, شهر جني الحصاد. dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanen akan tanaman tersebut. فمن لم يبذر في هذا الشهر من الطاعات والأعمال الصالحات لم يجن في رمضان. Orang yang dia di bulan Rajab seperti ini tidak menanam dengan amal-amalan baiknya, maka ketika di bulan Ramadan dia tidak panen. ولا يسوف الإنسان يقول غدا أو لما يأتي شهر شعبان أو لما يأتي شهر رمضان سأصلح من نفسي، فإن للبذر أيام مثل أيام البذر لأهل الدنيا، فإن فاتت هذه الأيام لا ينفع أن تبذر في أيام أخرى.
Dan tidak bisa kita mengatakan nanti saja saya menanam tanaman yang baik tersebut. Nanti saja bulan Sya'ban atau bulan-bulan yang lainnya akan datang. Di situ saya akan menanam. Tidak bisa, kata beliau. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, musim tanam itu ada musimnya. Jikalau musim tanam lewat, maka kita tidak akan bisa memanen. Begitu juga di dalam menanam kebaikan. ولذلك قال القائل إذا أنت لم تبذر وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في ساعة البذر. Sebagaimana yang dikatakan oleh satu syair, jikalau engkau tidak menanam, kemudian engkau melihat mereka memanen akan tanaman mereka, engkau akan menjadi rugi. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم العظيم. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada bulan yang agung ini. كان الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam doanya mengatakan, ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan keberkahan pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. إذن هذا الشهر مبارك بنص حديث الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan bulan ini dikatakan bulan yang diberkahi itu dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإن من أفضل الأعمال والطاعات في هذا الشهر هو الاستغفار والتوبة إلى الملك الغفار. Dan amal yang paling bagus, amal yang paling baik di dalam bulan ini ialah kita memperbanyak istighfar dan juga kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengampun. وما من نجاح وما من فلاح إلا ومصدره الاستغفار سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. Dan tidak ada jalan untuk menuju keberuntungan, jalan untuk menuju keberhasilan, kecuali jalan tersebut adalah melewati jalan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu keberuntungan yang di dunia atau keberuntungan yang di akhirat. جاء في الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Disebutkan di dalam satu hadis, kata Rasulullah, beruntung orang yang menemukan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. كان يعد للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في المجلس الواحد 70 مرة من استغفر الله أو بعضهم قال في بعض الروايات 100 مرة مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Dahulu para sahabat radhiyallahu an, beliau mendengar, menghitung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah sampai 70 kali. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau di satu majlis itu beristighfar kepada Allah sampai 100 kali. Ini Nabi Muhammad, beliau seorang sosok manusia yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, entah dosa yang telah lampau atau dosa yang akan datang. ونحن أهل الذنوب والمعاصي كم لنا من الاستغفار في كل يوم. Dan kita orang-orang yang penuh dosa, orang yang sering melakukan maksiat, berapakah istighfar yang sudah kita baca pada setiap hari? فمن هدي الحبيب أنه يستغفر الواحد أقل شيء في اليوم 70 مرة. السلف حتى يعني كان من أعمالهم أن يستغفرون استغفارات كثيرة ولا سيما في شهر رجب، فكانوا يستغفرون بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء 70 مرة، لأن الحبيب كان يعدون له 70 مرة من استغفر الله، فيرتبوا أن يستغفرون الله في شهر رجب بالذات فضلا عن غيره من الشهور 70 مرة كل ليلة. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Dan mereka para ulama kita mengajarkan kepada kita paling tidak dalam satu hari kita membaca istighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Sebagaimana yang kita tahu para sahabat dahulu mengatakan di dalam satu majlis Rasulullah itu tidak kurang beristighfar dari 70 kali. Maka para ulama kita menganjurkan kepada kita khususnya di dalam bulan Rajab seperti ini nih, paling tidak setelah maghrib atau setelah isya jangan sampai kita membaca istighfar
istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya kurang dari 70 kali. كانوا في كل يوم يستغفرون الله 27 مرة بقولهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي 27 مرة. قالوا إنه من أتى بهذا الاستغفار كما جاء في بعض الروايات والأحاديث من أتى به في صباحه لم يرى في يومه ولا في أهله ولا في جيرانه ولا في بيته حريق ولا سرقة ولا غرق. هذا نحتاجه نحن في هذه الأيام. Dahulu para ulama-ulama kita jikalau mereka tidak berada di bulan Rajab, mereka membaca istighfar pada setiap hari 27 kali di pagi atau di sore hari dengan lafaz istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disebutkan di dalam satu riwayat, barang siapa yang membaca istighfar tersebut 27 kali entah di pagi hari atau di sore hari, niscaya di hari itu dia tidak akan melihat pada dirinya atau pada keluarganya atau pada tetangganya terjadi kebakaran atau terjadi yang meninggal atau sesuatu yang tidak disenangi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. في القرآن الكريم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار أمان من العذاب في الدنيا والآخرة. Disebutkan di dalam Al-Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka jikalau mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar adalah suatu keamanan yang memberi kita keamanan di dunia dan di akhirat. ذلك من الاستغفارات 27 مرة استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. جاء في بعض الروايات أن من جاء به كل يوم 27 مرة غفر الله له بمقدار كل مؤمن ومؤمنة. Dan termasuk amalan para salaf kita juga dahulu, jikalau selain di bulan Rajab, mereka membaca istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Disebutkan di dalam satu riwayat, barang siapa di dalam harinya membaca istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, niscaya Allah ampuni dosanya dengan sebanyak jumlah orang yang beriman yang laki-laki dan perempuan. ذلك من هدي الحبيب أن نستغفر الله بعد كل صلاة أقل شيء 3 مرات. Dan termasuk hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita beristighfar di dalam setiap setelah melakukan salat paling tidak 3 kali. نستغفر الله ما بين سنة الصبح وبين الفرض 100 مرة من سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. هذا استغفار الملائكة أو تسبيح الملائكة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كل يوم ينبغي على الإنسان هو وأهله وأهل بيته أن يأتون بهذا الاستغفار. جاء في بعض الروايات أن من حافظ على هذا الاستغفار بهذه الطريقة أتته الدنيا راغمة، يعني أنه من كان يشكو من الفقر، من كان يشكو من العوز، من كان يشكو من قلة الدخل فعليه بكثرة الاستغفار. Dan yang hendaknya juga kita jaga dan kita amalkan, hendaknya kita membaca istighfar setelah azan salat subuh, sebelum melakukan salat subuh dengan membaca istighfar subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini disebut dengan tasbihnya para malaikat. Barang siapa yang membaca bacaan istighfar ini subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum melakukan salat subuh, disebutkan dalam satu riwayat, niscaya dunia akan datang mengejarnya. Bagi siapa yang dia merasakan atau mendapatkan dirinya dalam kesempitan di masalah ekonomi atau rezeki, maka hendaknya diamalkan amalan ini. فأكثر وأفضل وأحسن أوقات الاستغفار ما قبل آذان الفجر، لأن المولى امتدح أقوام قال والمستغفرين بالأسحار، قبل ربع ساعة أو قبل نصف ساعة أو قبل ساعة من آذان الفجر، هذا وقت الاستغفار أو المستغفرين بالأسحار. Dan yang paling bagus, yang paling afdal waktu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum azan salat subuh.
yaitu di waktu sahur, entah sebelum azan salat subuh 10 menit atau 1/4 jam atau setengah jam atau 1 jam, karena di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. وجاء في الحديث ينادي مناد في ثلث الليل الأخير هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأعطيه هل من كذا هل من كذا. هذا وقت الاستغفار ووقت الإنابة للملك الغفار جل وعلا. Dan disebutkan dalam satu hadis, ketika sepertiga akhir daripada malam hari, malaikat memanggil kepada orang-orang yang hidup di muka bumi ini, apakah ada yang meminta ampun kepada Allah di waktu ini? Niscaya Allah akan ampuni. Apakah ada mereka yang meminta dikabulkan hajatnya? Niscaya Allah kabulkan hajatnya. Dan malaikat itu senantiasa memanggil terus. Dan inilah waktu yang paling baik untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد قال إخوة سيدنا يوسف لأبيهم يعقوب على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. لم يقل أستغفر الله لكم أو اللهم اغفر لهم، لا، سوف أستغفر لكم ربي. لماذا قال سوف في المستقبل ليس الآن؟ قالوا إنه أخر الاستغفار لوقت ساعة الإجابة، لوقت السحر، فهو أولى بالاستجابة من المولى جل وعلا. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam kisah ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke ayah Nabi Yusuf, ke ayah mereka yaitu Nabi Yakub. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, mereka datang kepada ayah mereka dan berkata, wahai ayah kami, mintakan kami ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yakub menjawab permintaan anak-anak beliau mengatakan, iya, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Beliau tidak menjawab langsung, astagfirullah, saya minta ampun untuk kalian. Tidak. Kata beliau, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Yaitu belum beliau mintakan, beliau menunggu waktu yang tepat, yang mustajab untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kapan? Yaitu waktu sahur di tengah malam. نسمع إلى قول المولى سبحانه وجل وعلا قال وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لكن مدرار ليس كما هو اليوم، الناس يخافون من قضية مدرارة هذه، يقول لك إيش عن إحنا بغينا في مدرار فوق المدرار. نعم، مدرار مبارك كما قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام. مدرارا فيه الخير، فيه البركة، ليس فيه الهلكة، ليس فيه الجزع، ليس فيه الخوف. هذا من فين مصدره من الاستغفار. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi pengampun. Kemudian di dalam ayat tersebutnya kata Allah, dengan kita memperbanyak istighfar, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengirim kepada kita hujan yang lebat. Kata beliau, maksud hujan yang lebat bukan hujan yang lebat yang sekarang seperti kita temukan sekarang, karena hujan yang sekarang yang lebat yang kita temukan ini membawa bencana, membawa kehancuran. Tidak. Apa itu hujan yang lebat? Yaitu hujan yang lebat sebagaimana yang dikatakan oleh kakek beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam qasidahnya, yaitu di dalam bait qasidah Rabbiskina ghaitsa'am nafi' mubarak dawam. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Allah, berikan kami hujan, tapi hujan yang bagaimana? Hujan yang memberikan manfaat, hujan yang memberikan kesehatan, kesejahteraan. Ini adalah hujan yang bermanfaat, hujan yang memberikan keberkahan. كثير من الناس ربما يطلب مال، يا حبيب في دعاء خاص للمال، في دعاء خاص يأتي بالرزق. هناك في مفاتيح، الله جعل هنا مفتاح وهنا مفتاح، هذا الباب لا يفتح إلا بمفتاحه، والباب الآخر له مفتاح آخر، والباب الآخر له مفتاح آخر. إن أنت أخذت المفتاح سيفتح. قال ربي ويمددكم بأموال. إن تبغى الأموال عليك تفتش المفتاح. فين المفتاح؟ الاستغفار. وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين.
Dan banyak orang kadang datang, kata beliau, mendatangi para ulama, mendatangi para habaib, datang kepada para habaib, mereka meminta, wahai Habib, saya minta amalan atau satu bacaan kunci untuk mendapatkan harta yang banyak supaya Allah luaskan rezeki saya. Kata beliau, hendaknya semua itu didapatkan melewati pintunya dengan kuncinya. Apa kuncinya untuk mendapatkan rezeki yang banyak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an setelah tadi menyebutkan faidah istighfar, yaitu mendapatkan hujan yang bermanfaat. Kata Allah, kemudian orang yang memperbanyak istighfar, dia akan Allah berikan harta yang banyak. Nah, ini kuncinya. Kalian kalau pengen mendapatkan harta yang barokah yang banyak, kuncinya dengan beristighfar. يقول البعض هذا خراط، كيف ما نحن نشوف الكفار عندهم أموال أكثر من أموال المسلمين، ولا في استغفار عندهم ولا في شيء من هذا، ونشوف الفجرة ونشوف الفسقة عندهم أموال. نعم، فرق بين أموال الكفرة وأموال الفجرة وأموال المؤمنين. أموال المؤمنين فيها بركة حتى وإن كانت قليلة في الظاهر، لكن منفعتها أكثر. ويمددكم بأموال وبنين، أموال فيها الخير في الدنيا والآخرة، وبنين فيهم الخير والدنيا والآخرة، لا بكثرة البنين، فإن كثرة البنين عند الكلاب وعند الفجرة وعند الفسقة يمكن أكثر من واحد مؤمن وصالح ومستغفر. لكن المقصود ويمددكم بأموال حلال، أموال لا يعذبكم عليها، أموال تصرف في مصارفها تثاب عليها، وكذلك أولاد صالحين بركة. من فين هذا يأتي من الاستغفار. أردت مفاتيح الخير في الدنيا والآخرة فهي في مفاتيح الاستغفار. Mungkin sebagian dari orang mengatakan apa yang sudah disampaikan tadi ini suatu kebohongan. Kenapa? Karena yang kita saksikan, kata orang tersebut, mungkin dia mengatakan orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak pernah mungkin beristighfar minta ampun kepada Allah, mereka mempunyai harta yang sangat banyak, sedangkan mereka tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang beda dengan apa yang terjadi, kata mungkin orang tersebut yang mengatakan ini suatu kebohongan. Kata beliau, tidak, ini adalah hal yang benar. Orang-orang beda hartanya orang kafir, hartanya orang yang ahli fasik, ahli maksiat, dengan hartanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu beda. Hartanya orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia mempunyai harta yang sedikit, tapi di dalamnya ada keberkahan. Keberkahan yang membawa dia di dalam kebaikan dunia dan di akhirat. Keberkahan yang menyelamatkan dirinya dari siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan harta dan juga anak. Mungkin kalau kita lihat bukan dengan banyaknya jumlahnya anak, bukan. Kalau kita hitung dengan banyaknya jumlahnya anak, kita temukan mungkin hewan anjing kata beliau, anaknya sangat banyak. Mungkin orang-orang kafir mempunyai anak yang sangat banyak, tapi apakah anak-anak mereka memberi manfaat? Apakah anak mereka menyelamatkan diri mereka? Tidak. Maksud dari sini ini ialah yaitu keberkahan di dalam harta dan keberkahan di dalam anak. Walaupun sedikit, maka akan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Maka jikalau kalian ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, menginginkan kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. كان الاستغفار مطلوب في كل وقت وفي كل زمن، ليس في رجب فقط، لكن هذا شهر موسم للاستغفار، موسم للرجوع للملك الغفار، موسم يتقدم شهر شعبان، شهر عظيم، يتقدم شهر رمضان. فالاستغفار بمثابة التطهر، بمثابة الطهور. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء وبطهور في البدن والثوب والمكان، فإن الصيام كذلك. وإن طهارة الصيام أن يتطهر الإنسان وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ويكثر من الأعمال الصالحات، سواء في شهر رجب أو في شهر شعبان، حتى ما يأتي شهر رمضان إلا وهو متهيئ للعتق من النيران.
Dan istighfar, walaupun istighfar itu dianjurkan di kapanpun, bukan hanya di bulan Rajab, tapi di bulan Rajab ini sangat dianjurkan. Kenapa sangat ditekankan? Karena bulan Rajab adalah musim untuk kita beristighfar, musim untuk kita membersihkan diri kita, untuk menyambut bulan Sya'ban dan untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana kata beliau, jikalau kita mau melakukan solat, tidak mungkin solat tanpa berwudu, tanpa membersihkan diri daripada najis dan badan daripada najis. Begitu juga untuk menyambut bulan Ramadan, untuk menyambut bulan puasa. Tidak bisa kita menyambut bulan puasa dengan diri kita yang kotor, maka hendaknya kita bersihkan diri kita sebelum menyambut datangnya bulan puasa, sehingga ketika datang bulan puasa kita orang yang sudah menjadi siap untuk mendapatkan pandangan Allah, untuk dimerdekakan, dilepaskan oleh Allah dari api neraka. نختم الآن كذا الساعة 11 بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل يوم تأتي به صباحا ومساء، إذا استطعت تأتي به أقل شيء 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء. هذا سيد الاستغفار، يغفر الله لك وتأتيك الأرزاق الحسية والمعنوية، يرتفع عنك الأذى والبلية ببركة هذه الاستغفارات. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتداركنا بنظر من عنده، ينظر إلى مجمعنا هذا خاصة وإلى سائر بلدان المسلمين عامة بنظره الخاص لأحباب الخواص، يرفع ما حل بنا وبكم من الأذيات والبليات الظاهرة والخفيات، يعطينا وإياكم السول والمأمول على ما يرضى ربنا والرسول. يبارك في شيخنا هذا ويرحم الله المتقدمين في هذا المجلس المبارك، خصوصا صاحب الحول وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم، يعافي ما عفى عنهم، يكرم نزلهم ويسع مدخلهم، يغسلهم بالماء والثلج البرد، ينقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها بمنك وطولك يا أرحم الراحمين. ادخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد السلف الصالحين، ولا تخلفنا عنهم يا رب، لا في سيرة ولا في سريرة ولا في ذات ولا في صورة ولا في دنيا ولا في برزخ يا ربي، فالحقنا بهم يا ربنا. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. Dan di ceramah terakhir beliau Al-Habib Murtada, kata beliau, saya tutup ceramah saya dengan beliau tadi membaca Sayyidul Istighfar, tuannya daripada istighfar yang tadi sudah beliau baca. Kata beliau, bacalah Sayyidul Istighfar ini paling dikit 3 kali di siang hari, di pagi hari, dan 3 kali di malam hari. Jikalau kalian amalkan Sayyidul Istighfar ini, kalian baca secara rutin, niscaya kalian akan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, rezeki, dan dijaga dari segala bara bencana, musibah, dan yang hal-hal yang tidak disukai, kata beliau, dengan kalian mengamalkan Sayyidul Istighfar ini. Kemudian beliau menutup ceramah beliau dengan mendoakan kita semua, termasuk doa beliau tadi, doa untuk semua yang berhadir, mudah-mudahan semuanya dapatkan keberkahan, terutama kata beliau guru kita, pengasuh kita, dan juga yang sekarang kita hauli, guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, mudah-mudahan beliau ditinggikan derajat beliau di surga bersama para nabiin wa salihin, dan mudah-mudahan doa-doa yang tadi beliau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ceramah sidin yang bisa ulun tangkap, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Habib Murtada yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita, juga kepada mutarjim Ustaz Hilman dari Martapura. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhar rajul